Bonjour. المرة اللي فاتت هدرنا على الكميب à chaque entrée. Ça veut dire فين ما تكون عندي entrée أو la réception c'est-à-dire أشياء جديدة تنحسبو الكميب. هاد المرة عندنا كميب unique. Ça veut dire كميب كيتحسب مرة وحدة. En général تيكون mensuel. حنا عارفين بلي لو coût d'entrée كيختلف على حسب l'élément stocké. C'est-à-dire إلا كانت عندي matière أو la fourniture, le coût d'entrée هو le coût d'achat. Par contre, il a quand même dit produit semi-fini, c'est-à-dire produit intermédiaire ou le produit fini, la valeur d'entrée, qu'est-ce qu'on y est le coût de production. Par contre, quand on parle du coût de sortie, non, ça dépend de la méthode utilisée. Ça veut dire, wesh kmub, wesh fifou, ou là, lifou. Un petit rappel concernant kmub, chaque entrée. Kmub, chaque entrée, qu'on a du stock initial en valeur, qu'on a du stock, ça veut dire le stock اللي كان قبل من هاد l'entrée زائد l'entrée en valeur كنقسموه على stock initial en quantité وكنزيدو l'entrée en quantité وهنا كنلقاو الكميب كيف قلت لكم وخصنا نردو البال فين ما كتكون عندي entrée يعني فاش كتكون sortie ما تنحسبوش فاش كتكون entrée او لا réception او لا achat عاد كنحسبوا هاد الكميب à chaque entrée في الحالة الثانية كميب unique يعني كيتحسب مرة وحدة en général mensuel. C'est un stock initial en valeur, زائد le cumul des entrées en valeur. Ça veut dire total ديال les entrées en valeur. وكنقسمو على stock initial en quantité زائد cumul des entrées en quantité. ناخدو même exercice ديال المرة الفايتة. Les entrées درتهم en gras. عندي stock initial, عندي achat, entrée. خديت عندي le premier, le 4, le 15, le 20 et le 30. عندي quantité 10 8 ainsi de suite. Les prix unitaires كناخدهم من l'exercice عندي 50 47.75 50.5 51. والمونطون bien sûr قلنا كنديرو la quantité fois le prix unitaire. اشنو غادي ندير غناخد هاد المونطون توتال ديالو هو هذا 2010. La quantité غناخد هاد لو توتال هو 40 غناخد 2010 مقسوم على 40 عطاتني 50.25 هذا هو الكميو اونيك. بالنسبة لي سورتي عندي سورتي 9 2 17 et 7 9 2 17 et 7 إلا جمعتهم يعطيني 35. بالنسبة للبري اونيتير اش غناخد هاد الكميو اللي حسبت 50.25 35 في 50.25 هي 1758.75. alors le stock final شحال غنديرو 40 اللي هو التوتال ديال لي زونطري ناقص 35 اللي هو التوتال ديال لي سورتي غنلقاو هو 5. بالنسبه لو بري يونيتير غناخدو الكميو اللي حسبنا 50.25 و لو مونطون بيان سور 50.25 غنضربوها ب5 عطاتني 251.25. Ça veut dire que la fin du mois le stock final عندي 5 طن prix ديال كل طن هو 50.25 alors le montant هو 251.25. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.